Da li ste se ikad zapitali zašto su reklame na vašem računaru različite od reklama koje gledaju prijatelji na svojim računarima? Da li ste se ikad zapitali zašto, na primjer, jedna mobilna aplikacija, jedna igra, mora da ima pristup kameri vašeg telefona, iako nema potrebe? Danas ćemo pričati o privatnosti u mreži, o tome da li nas neko stalno gleda, da li nas neko stalno sluša i da li nas neko stalno prati. Pravom na privatnost garantovani su privatnost doma i porodičnog života, privatnost pisama i privatne komunikacije, kao i zaštita podataka o ličnosti. So, privacy is not only essential because we know that surveillance leads to tyranny. Privacy is also essential because it is irremediably bound to freedom of speech. And without privacy, without freedom of speech, we cannot have free societies. Kada se krećemo internetom, kada pretražujemo internet, odlazimo na sajtove, mi u stvari svo vreme ostavljamo nekakve digitalne otiske. Te otiske ostavljamo na taj način što naše prisustvo na tim web sajtovima u stvari aktivira male delove koda koji se zovu cookie ili kolačići, koji u stvari šalju informaciju o tome da ste posetili određeni web sajt od kompanijama koje prate vaše kretanje. Najveći deo praćenja i prikupljanja informacija koji se odvija kroz medijske kanale, uređaje ili servise koje koristimo, odvija se sa ciljem da nas neko bolje upozna kao potrošača, odnosno da kasnije te podatke iskoristi za dobro targetiran advertising. Krećući se po online prostoru, mi otkrivamo šta je to što volimo da čitamo, gde volimo da izlazimo, šta volimo da večeramo, gde se oblačimo ili kakvim se sportom bavimo. Yeah, and keep in mind that the information that we collect on what you like, what you see, what you read, this gives very intimate insights into what is going on in your head. If you buy on an e-commerce platform shoes, well, most you could guess from that you like black or red shoes. But what we read, what kind of political information, what we do not read, this is very sensitive information, and it is sensitive in a policy point of view, but it's of course also very, very precious for advertisers. To je samo prvi korak, znači to je samo jedna dimenzija onoga što oni prikupljaju, zato što vaše ponašanje na internetu je praktično samo jedna forma informacija. Ono što je mnogo dinamičnije od svega toga jeste ono što se prikuplja kroz mobilne telefone. Svaki pametni mobilni telefon ima mogućnost da na fotografiju doda nešto što se zove geotag. A to su bukvalno koordinate mesta na kojem je fotografija napravljena. Izvukao sam fotografiju, izvukao geolokaciju u njoj, geolokaciju sa fotografije, ubacio je u Google mape, video gde je fotografija slikana, video ulice u kojoj je slikana, upalio sam nakon toga Google Street View i video bukvalno vrata te kuće. Sada zamislite nekoga ko je, recimo, ko je provalnik i koji bukvalno samo te podatke može iskoristiti da vidi šta neko ima u kući, gde se ta kuća nalazi, a onda eventualno iskoristiti još neke podatke sa drugih društvenih mreža o toj osobi, videti njenu poziciju, da li radi na nekoj, recimo, rukovodećoj poziciji, pretpostaviti šta ona ima, na osnovu nekih drugih možda podataka izvučenih sa, recimo, Twittera, rekonstruisati njeno kretanje i jednostavno imati informaciju koja je osoba, sa kakvog je društvenog statusa, gde živi, šta ima u kući i kada je van kuće. Nešto sam i dobio, nisam sve prokotkao, nešto je i ostalo, neko nas posmatra, neko samo gleda. Svaki put kad instalirate neku aplikaciju, vi sigurno u nekom momentu imate
izađe na vašem ekranu, da li prihvatate određene uslove, da li prihvatate da ova aplikacija prikuplja ove vrste podataka o vama. I vi to najčešće samo kliknete da. Well, when you sign up to Facebook, you sign up to their terms of service. You may not read their terms of service. You may not understand their terms of service. I suspect that they do not understand their terms of service. However, they know that if there's a problem, they can interpret their terms of service how they like and remove your content if it's a problem for them. Veliki broj besplatnih aplikacija su besplatne zbog toga što je njihov biznis model praktično baziran na prikupljanju tih informacija. Inače, oni ne bi imali razlog da postoje. Ako je nešto besplatno, onda si verovatno ti produkt. Otprilike slično bi bilo, recimo, ako je Facebook za mene besplatan, to je jako slično ako da ovca, recimo, misli da ima besplatno šišanje. Na taj način je Facebook za mene besplatan, ali ja ne znam da sam ja ta ovca koju oni šišaju. A ja sam totalno zadovoljan jer mi je to kao besplatan servis. Čak u nekim slučajevima i domaći operateri takođe recimo instaliraju određene aplikacije koje su recimo aplikacije nekih novinskih kuća koji u sebi po našoj analizi imaju dozvole koje omogućavaju tim novinskim kućama da prikupljaju senzitivne podatke o vašem ponašanju. U ovom slučaju koji smo mi imali jesu informacije o logovima sa vaših telefonskih poziva, to znači koga ste zvali, kada ste zvali i koliko ste dugo pričali. Strašno problema. Dakle, ne prođe dan, a da se ne suočimo sa flagrantnim povredama privatnosti. Tako flagrantnim da je to prosto šokantno. I što je najvažnije, ako bi još i mogli da objasnimo neznanjem, primitivizmom, bahatošću kao dela mentaliteta, dakle, ta zadiranje u tuđu privatnost ili bezobraznu zloupotrebu tuđih podataka u najrazličitim kontekstima, ako bi to nekako mogli pod navodnicima da objasnimo, potpuno neprihvatljivo da izostaje bilo kakva odgovornost za to. Kopernikanski obrat usledio je 1998. godine, kada je Google svojim PageRank algoritmom napravio potpuno novi način pretraživanja sadržaja. Od tog trenutka krenuli smo Google da dajemo podatke o našim interesovanjima, poslovima i brigama na dnevnom nivou i to nekoliko puta. Čak smo se toliko odomaćili u prisustvu Google-a da smo krenuli da koristimo i sve njegove druge usluge, od elektronske pošte, kalendara, mapa, alata za kolaborativni rad, operativnih sistema i najveće baze video sadržaja. Na taj način smo Google snadbili sa ogromnim količinama naših podataka kako bi nam omogućio da njegove usluge koristimo komfortno i sa uživanjem. Ipak, moramo biti svesni da je Google istovremeno i najveći kreator naše reputacije, da se upravo njemu svi obraćaju kada žele da saznaju nešto više o nama. Zato se postavlja kao pitanje da li smo bili pametni kada smo upravo onome koji utiče na našu sliku u društvu podarili sve podatke. If you ask somebody what is Google, everybody would say Google search and Gmail, and nobody realizes it's a $40 billion company. Like it's the second company in the world, but it's still only a Google search engine and Gmail. And most people don't forget that. That you can use for free. Most people even forget that Android's also part of it. We cannot trust those companies anymore. I said that with a grave tone because I realized I've been trying for years not to use Google. I mean, I don't use Google, mark my words. Not for email, not for cartography, not for search, not for my phone, which I got rid of the Google apps, and each and every proprietary software I could get rid of. And it takes years, it takes skills, it takes energy. It is probably, and it is still impossible. I still find cookies from Google every day in my browser, and I still do not even execute JavaScript from google.com. So I'm a hacker, I'm a geek, some may call me a bit paranoid, and I've been trying to do that for years, and still I cannot not use Google. Who in this room is not using Google?
You see my point. Iz Googleove kuhinje u saradnji sa starim Nintendom izašao je Pokemon Go. Mobilna aplikacija koja je samo za nekoliko dana postala najpopularnija među mladima širom sveta. Pokemone su jurili podjednako u tokijskim baštama, ulicama Mexico City-a ili šumadijskim obroncima. Jedna aplikacija uspela je da promeni rutine miliona ljudi. Mnogi koji nisu često izlazili iz kuće krenuli su da šetaju po nekoliko puta dnevno, a drugi su promenili rute od kuće do posla ili škole kako bi uhvatili neke retke Pokemone. Pokemon Go je takođe kreirao i solidan biznis model. Svi smo krenuli da kupujemo digitalne artefakte kako bi uhvatili one najvrednije Pokemone. Ali istovremeno smo svi postali i radnici Google-a, obilazeći različite lokacije, mapirajući ih, snimajući ih, kako bi Google dobio pristup podacima kojima njegovi automobili i kamere ne. The new game has certainly captured a huge audience, and with it, fears the mobile game is accessing more than users realize. On Apple devices, the app accesses Google accounts without asking for permission. This led to fears of the app reading and sharing emails. Svaki dan više od milijardi ljudi se loguje na Facebook. Oni tokom tog dana proizvedu na milione i milione lajkova, klikova, šerova, uploaduju na milione i milione fotografija, pišu postove i sve to zajedno postaje jedan resurs koji Facebook pretvara u profit. Godišnje Facebook na osnovu toga generiše nekih 17 milijardi dolara profita. Što je nama bilo interesantno jeste da shvatimo na koji način se u stvari naše ponašanje, ono što mi radimo na Facebooku, ali i van Facebooka, zato što Facebook prikuplja podatke o našim posetama na drugim sajtovima, se u stvari pretvara u taj profit. Pa za ekonomiku podataka često se upotrebljava izraz da su podaci kao neka nafta digitalne ekonomije, a ta usporedba je dosta dobra, zato jer, ako znate, jako je dobar film na tu temu, There Will Be Blood, kako je počeo taj veliki naftni biznis, a to je počelo tako da su neki ljudi znali vrednost te čudne stvari koja smrdi i koja je totalno neupotrebljiva ako želite da imate pašnjak ili nešto slično, i jako jeftino su kupovali tu zemlju, u smislu dođeš ti nekog do streljaka i kažeš, mislim, taj teren ti je totalno bez veze, ne možeš imati tamo stoku, ne možeš imati polje, ja ti to kupim jako jeftino, ali samo zbog toga jer su oni znali vrednost te tečnosti koja se zove nafta, a slično je sad i kod podataka. To znači imaš ljude koji jako dobro znaju tu novu sirovinu, znaju kako i na koji način da je koriste, a skoro svi drugi, recimo mi, nemamo blagog pojma. Now, this work that we do is very much a family enterprise. I work side by side with my wonderful son, H.W. I think one or two of you might have met him already. I encourage my men to bring their families as well. Of course, it makes for an ever so much more rewarding life for them. Family means children, and children means education. So wherever we set up camp, education is a necessity, and we're just so happy to take care of that. So let's build a wonderful school in Little Boston. These children are the future that we strive for, and so they should have the very best of things. Ono što je tu jasno jeste da smo mi neka vrsta resursa. Mi obično volimo da razmišljamo o nama da smo mi oni koji vrše rad. I tu postoje čitavi koncepti koji govore o tom nematerijalnom radu. Da mi, u stvari, u momentu kada pišemo neki post ili objavljujemo fotografiju na Facebooku, da mi, u stvari, radimo za Facebook. Zbog toga što svako od nas provede 20 minuta dnevno na Facebooku, to je nekih 300 miliona besplatnih radnih sati svakog dana koji korisnici Facebooka u stvari rade za taj Facebook. Ali stvar je u stvari još mnogo dramatičnije, jer mi nismo ni radnici u toj fabrici, mi smo u stvari samo resurs. Mi smo materijal iz koga različiti algoritmi, različite procesi koji se dešavaju na tim serverima u stvari proizvode
ono što naše ponašanje pretvaraju u profit. A to rade preko formiranja tih profila koje onda prodaju trećim stranama. So we didn't actually get people from Google or Facebook to talk to us, even though it was off the record. But we got some people from the fringes to talk to us. So the people who work for the startup companies who want to be bought by Google, or the people who work in smaller data companies, and they were actually talking about it. And then it becomes interesting because they talk about, one hand, technique. So they don't talk about people. It's all about data, and the data doesn't relate to people. So it's a commodity that you trade. So that's interesting. And then the other thing what was fascinating is that the type of people they are. So they're either these cowboys who see this data industry as sort of the wild, wild west, and they can do whatever they like because there's no regulation. And even if there's regulation, it doesn't apply to them. I like this, data cowboys. Yeah, data cowboys. They're basically data cowboys. So this is one type. And then the other type is they're more like people Data Indians? There is no. I don't know. I think maybe data nerds, where a lot of people who, for instance, spent 20 years studying to become a physicist, they're now spending all day to learn how to make people click on a link. Ono što nas čeka u bliskoj budućnosti jeste pojava nečega što se zove internet stvari, a on predstavlja stvari samo jedan naziv, jedan koncept koji se odnosi na to da će stvari koje koristimo u kući, u okruženju, u gradovima biti povezane na internet. Tu govorimo o pametnim frižiderima, pametnim sjelicama, pametnim različitim stvarima koji će biti povezane na internet i moći ćemo sa njima da uspostavljamo različite kontakte. Sad, ono što je tu problematično jeste u stvari odnos prema privatnosti, jer sad imamo situaciju da pametne stvari, ti umreženi uređaji ulaze u naše domove, a dom jeste neka svetinja privatnosti, i kreću da šalju informacije o tome kako se vi ponašate, kako vršite interakciju. Znači, s jedne strane imamo novi kvalitet života, a sa druge strane imamo nove izazove vezane za privatnost. Mattel has announced an interactive Barbie doll, sales of which the company hopes will reverse its fortunes. But privacy advocates are worried. Mattel's new doll, called Hello Barbie, can understand speech and is able to reply conversationally. When a button on the doll is pressed, it records the user's speech, then sends the recording via Wi-Fi internet connection to a cloud server. The server recognizes the speech and sends a reply back to be spoken by the doll. The servers retain information from past conversations with the user, which the toy uses to personalize conversation. Audio files recorded by the doll can also be emailed to parents automatically so they can review the recording's contents. Privacy advocates warn the same features which make the toy interactive also make it a surveillance device. Mattel Inc. says their company respects customers' privacy and the Hello Barbie toy complies with the U.S. government's standards for information security. Internet okruženje je napravljeno tako da ostavljamo čitav niz digitalnih tagova. Te da bi zaštitili svoju privatnost danas, neophodno je da steknemo napredna tehnička znanja, koristimo različite tehnološke uređaje, poštujemo procedure, a neretko kršimo i zakone. Ono što bi savjetovao da vi na internet mreži, u tom cyber prostoru, treba maltene da se ponašate kao i u realnom životu. Ta, u stvari, higijena koja bi trebala da postoji u korišćenju interneta je nešto na što bi trebalo mi da radimo. Kao kad, na primjer, ručate pa vi počistite za sobom. Tako, na primjer, kada idete šetate po internetu, što bi se reklo, kada istražujete, onda budite svesni da počistite te podatke za sobom. Sad, ja sam rekla da podatke koje mi brišemo nikad ne ostanu, nikad zapravo nisu obrisani. Sad onda bi neko rekao, pa to je jedan paradoks, kako ja da čistim za sobom kada ti podaci ostaju negde zabeleženi. To je tačno, ali ne moraju svi baš da imaju sve podatke nama. Svi se trude, jao, regulišite ovo, jao, kako ćemo ono. Mislim da od kulture korisnika
nas samih zavisi i to šta ćemo videti, šta ćemo o sebi reći i koliko ćemo biti bezbedni. Ja bih fokus i naše bezbednosti i naše promocije, da kažemo, na internetu i onoga što nam internet pruža tražio pre svega u nama samim. Borbu za zaštitu privatnosti u digitalnom okruženju mi kao publika možemo da dobijemo. Važno je da razumemo kako sve naša privatnost može da bude ugrožena, a potom i da preuzmemo odgovornost za zaštitu svojih podataka. Imamo moć da kontrolišemo ove procese. Danas smo počeli da je vežbamo, a nastavljamo u idućoj epizodi. Thank you.